वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ओडिशा। सो आज हम स्टार्ट करिया जाउची कोन ना जो माने एई वर्ष सिटी किंबा d.el.ed एंट्रेंस देबाकू जाउछन्ती सेमानंको पई मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी प्रश्न पत्र आलोचना करिवा। एई चैनल ले प्रतिदिन सिटी प्रवेशिका परीक्षा निमंते रेगुलरली क्लास होउची, तेणु समस्ते जॉइन कर क्लास रे एवं क्लास टी केमती लागुची सांग मानक सहित शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करके रख। जो माने प्रीवियस वीडियो सब न देखिच प्लेलिस्ट रे वीडियो अछि जांगी देखि परिबो। ओके, तो बायोलॉजी क्वेश्चन पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन कहूची पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। पेनिसिलिन केउंठर एक्सट्रैक्टेड हेची? ईस्ट, आल्जी, फंगस ना लाइकेन? उत्तर हे जो कोन यार करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी फंगस हे जीवो करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन केउंठर बाहर करा जाय। नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन? इल माने जणे असुस्थ लोकठारे एंटीजन नो प्रभावटा कोन? It increases the production of WBC, na it increases the production of antibiotics, na it increases the production of anti-serum against bacteria, na it prevents the growth of bacteria. गोटे असुस्थ लोक मध्य रे एंटीजन नो प्रभाव कोन देखैबो ना इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। बुझी होची एहा एंटीबायोटिक रो उत्पादनटा कोन वृद्धि करि थाए। एंटीजन टा कोन करि थाए? एंटीबायोटिक रो प्रोडक्शन टा कोन वृद्धि करि थाए गोटे असुस्थ लोक शरीर रे। 3 नंबर क्वेश्चन जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड सर्कुलेशन रे किए साहाय्य करि थाए? एरिथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स ना लिम्फोसाइट्स? एरा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ने साहाय्य करि थाए। क्लियर? नेक्स्ट बा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहूची व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स increases the absorption of water and calcium in plants? पहले एमानको मध्यरु केउ एलिमेंट टा increases the absorption of water and calcium in plants? कहला निम्नलिखित उपादान गुडी को मध्यरु केउंटी उद्भिद रे जल और कैल्शियम रो शोषण को वृद्धि करि थाए? केमती बहु मात्रा रे जल आउ कैल्शियम टा शोषण करि परिबो गच्छ किए साहाय्य करे? मैंगानीज, बोरोन, कॉपर ना मॉलिब्डेनम? उत्तर हे जो कोन ऑप्शन नंबर बी बोरोन हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बा व्हिच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर? कहला खुला वायु रे बा खुला वायु संस्पर्श रे आसिया परे केउ काठटा शीघ्र यूजलेस हो जाए? यूजलेस माने व्यवहार योग्य होई पारे नाही। बुझौची बा अकार्य हो जाए, तो कोनोसी कार्य लगे परिबा नै। केउ काठटा वायु रे संस्पर्श रे आसिले? सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, वेट वुड ना हार्ड वुड? उत्तर हे जो कोन वेट वुड, ओदा काठ गुडी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? एमानंको मध्यरु बा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गोटे बड़ स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन ना टोरमफेंसियल? उत्तर हे जो कोन एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सबुठरो बड़ स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट बा आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ डैश? हमर जो हाड़ आ दांत मुख्यतः केउंथिरु प्रस्तुत हेछि? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपाटिड, क्लोरोपाटिड ना हाइड्रोलिथ? उत्तर जो कोन ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, very important. Our bones and teeth are generally made of ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? जोटा कि हमर सप्तम श्रेणी रो अछि तंतुरु वस्त्र। अंगोरा पशम केउंठुरु आसी थाए? रैबिट, सीप,
ଫକ୍ସ ନା ଗୋଟ? ଟିକେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ରାବିଟ ଠାରୁ, ଆଙ୍ଗୋରା ରାବିଟ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଏଇଟା ମେଣ୍ଢା ମାରିଦବନି, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ରାବିଟ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଠେକୁଆ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, which of the following disease affect women easily than that man of men? କହିଲା which of the following disease affects women easily than that of men? କହିଲା ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଡିଜିଜ ଟା ବା କେଉଁ ଡିଜିଜ ଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ, ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିଥାଏ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ କହୁଛି କି which of the following ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟା ଜଲ୍ଦି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା? ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ଆର୍ଥିଟିସ୍ ନା ଆର୍ଥିଟିସ୍? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି କଣ କରିଥାଏ? ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ ବା ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ଡ୍ୟାଶ? ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟା କେଉଁଠାରେ ଲୋକେଟ ହେଇଛି? ବ୍ରେନ୍, କିଡନୀ, লিভর ନା ইন্টেস্টাইন? କୁହ ତ। କହିଲା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ଡ୍ୟାଶ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରେନ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମ ବ୍ରେନ୍। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ସ କରିକି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, what is the limit of mg or dl of blood sugar in the normal blood pressure at the time of fast? What is the limit? ବୁଝଉଛି? କୁହ ତ, ଏଟା ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢିଥିବ, ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଛୋଟ ବେଳେ ପଢିଥିବ। What is the limit of milligram? এটা হচ্ছে mg মানে milligram per deciliter of blood sugar in the normal person at the time of fast? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଉପବାସ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଯାକୁ କହନ୍ତି। ଉପବାସ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ କେତେ, ବ୍ଲଡ ସୁଗାରର ପରିମାଣଟା କେତେ ଥାଏ? 40 ରୁ 60, 120 ରୁ 150, 70 ରୁ 100 ନା 160 ରୁ 200? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 70 ରୁ 100, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଟା ବୁଝି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, the cross section of a stem of tree has 50 rings. What is the age of the tree? କହିଲା the cross section of a stem of a tree has 50 rings. What is the age of the tree? 50 months, 5 years, 25 years ନା 50 years? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, 50 years ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, onion is a modification form of dash? Onion is a modified form of dash? ପିଆଜ ଟା କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ? লিফ, স্টেম, root, none of these? উত্তর ହେଇଯିବ স্টেম। নেক্সট क्वेश्चन ଯିବା, the pollination of maize take place by dash? the pollination of maize जो ମକାରେ ଯେତେବେଳେ pollination ହୁଏ ସେ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ ନା ପଲିନେସନ ବାଇ ଇନସେକ୍ଟ ନା जो pollination ଟା ହେଇଥାଏ ଇନସେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଇଥାଏ କଣ? pollination by air. Option number C is correct answer. The pollination of maize take place by air. Next question ଯିବା, why do radiologists not take direct x-ray photograph of intestine? କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ରାଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ not take directly x-ray photograph intestine ର ସିଧାସଳଖ ଫଟୋ କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀର intestine ଅନ୍ତନଳୀର କଣ କରନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫଟୋ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? Intestines are affected by direct exposure to X-rays. Now, X-rays cannot cross intestine.
ନା x-rays not able to capture clear picture, ନା even short exposure of x-ray cause cancer in intestine। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ? x-rays are not able to capture clear picture, କାହିଁକି ନା ସେ clear picture ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ତ ଲାଭ କିଛି ହବନି। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा exobiology deals with the study of dash। exobiology is the study of dash external characters of living organism, life on the surface of the earth, life in the outer layers of atmosphere, na life in other planets and space। उतरे जो कोन ऑप्शन नंबर डी exobiology कोन life in other planets and space। ओके, अन्य ग्रह और महाकाश रे केमते जीवन जापन बंचुन ताकू पढियाकू ता विषय जानिबाकू एक्सोबायोलॉजी बोली कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम व्हिच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम डैश। कहला प्राणी मानकर एंजाइम सिस्टम नाही, नॉट हैव एंजाइम सिस्टम व्हिच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम, तले किए which enable them तले किए तांको सक्षम करई थाए एई सब शक्ति व्यवहार करिया पे। यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फैट, वाटर, प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट। उतरे जो कोन ऑप्शन नंबर 1 फैट ता तांको एनेबल करे। फैट एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम, चर्बी जो संचित हेकि थाए सेइतरु कोन से नै था। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ डैश। एक क्लोन हेउची कोन? कॉलोनी ऑफ डैश सेल्स हैविंग डिफरेंट स्पेस, ना cells having similar shape, cells having similar genetic constitution, ना cells have different genetic constitution। यार करेक्ट आंसर से जो cells have having similar genetic constitution, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कहबा हमें क्लोन बोली हमें कहि परिबा, त कोन कोन कहि परिबा क्लोन बोली कहि परिबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 19 नंबर क्वेश्चंस। 19 नंबर क्वेश्चंस कोन कहूची पिले लक्ष्य कर टिके। कहला कि द pollen grain flowers pollinated by, the pollen grains of flowers pollinated by insects are dash smooth and dry, rough and sticky, rough and dry, na large and soy। को तो यार करेक्ट आंसर है जो rough and sticky। the disease caused by asbestosis dash asbest, এটা পড়তে asbestos। ওকে, the disease caused by asbestos is dash asbestos द्वारा हेउथिबा रोग कोनोटे? एम्फिसेमा, पैरालाइसिस, डायरिया ना डिसेंट्री। यार करेक्ट आंसर से जो कोन एम्फिसेमा बुझियोची। द डिजीज कॉज्ड बाय asbestos is emphysema। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश। जो आखिर कलरटा देखिबार जो कलरटा कहा द्वारा प्रभावित होइते? कॉरॉइड कोड, स्क्लेरोटिक कोड, रॉड्स ना कोन्स। उतरे जो कोन कोन्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोन्स द्वारा अफेक्ट होइते। Which of the following is not one of the important steps in processing tea leaves? कहिला which of the following is not one of the important steps in processing tea leaves? जो चा पत्र रो प्रक्रियाकरण रे निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नुहे? रोलिंग, ड्राइंग, फर्मिमेटिंग। फर्मिमेटिंग माने कोन सुखी जीवा, सॉरी एटा जो कोन किणन किणन ना वेदरिंग। उतरे जो कोन ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटिंग किणन प्रक्रियाटा कोन दरकार नै। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ डैश। जो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन माने मानव शरीर रे जलीय अंशर ह्रास कहा द्वारा होइतै? विटामिन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स ना वाटर। यार करेक्ट आंसर हेतिबो लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन नै त जलीय अंशर ह्रास होइतै।
Which of the following is the largest living bird? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଇଗଲ, ପିକକ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ନା କିୱି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା, ଇନ ଦ କେସ୍ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବିଜ, କଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କେସ୍ ରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ନା egg is fertilized in the uterus, na embryo completes its development in a test tube, na embryo is placed in uterus after 2 months, na egg is fertilized outside mother's body। ଉତ୍ତର ଯିବ କଣ? embryo is placed in uterus after 2 months। ବୁଝି ପାରୁଛ? नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା, ତ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ ଡେଟରମାଇନ୍ଡ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ଗୋଟେ ଗଛର ବୟସ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଗାର୍ଥ, ହାଇଟ୍, ଗ୍ରୋଥ ରିଙ୍ଗସ୍ ନା ଜେନେରାଲ ଆପେରେନ୍ସ? ଉତ୍ତର ଯିବ କଣ? ଗ୍ରୋଥ ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ ତାର 50ଟା ରିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ମାନେ ତାକୁ ଆମର କଣ 50 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା, କିଡନୀ ଡିଜିଜ ଇଜ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ କଜ୍ଡ ବାଇ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। किडनी डिजीज इज मैन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट। बोला जो मनुष्यर किडनी डिजीज हुए, किडनी रोग हुए, जोटा कि वृक्क रोग हुए, तार प्रदूषक किए? कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट ना कार्बन? उत्तर जो कौन? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। कहलो एमानक मध्यरु केउ गछर कोन फ्रूट्सटा फलटा माटी भितर थे, अंडरग्राउंड थे, भूमि रे भितर थे? पोटैटो, कैरोट, ग्राउंडनट ना ओनियन? उत्तर जो ग्राउंडनट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बुझी होची? नेक्स्ट क्वेश्चन जेवा, कहला है रेयर एंड endangered animal in silent valley is dash। कौन कहूची? ना ए रेयर एंड endangered animal in silent valley किए? मॉक्स डियर, टाइगर, लायन टेल मैक्यू ना रिनोसोर्स किए? उत्तर हे जो कोन? मॉक्स डियर। कहले रेयर एंड एंडेंजर्ड साइलेंट वैली। ओके ओके ओके, ओटा कि विपदपूर्ण, कहला रेयर एंड एंडेंजर्ड, जोटे विरल आ विपदपूर्ण प्राणी जोटा कि गोटे साइलेंट उपत्यकार रही थाए, नीरव उपत्यकार रही थाए, से किए? सी होची लायन टेल मैकाक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एटा होची पूरा कोन वेरी डेंजर आउ पूरा विरल प्राणी, कामा कोची देखा जांदी ओ बड़े साइलेंट वैली रे मानरे पूरा डेंजर से थांदे लायन टेल मैकाक। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अकर्स इन डैश। मैक्सिमम सर्वाधिक आलोक शोषण कार्यकलाप केउंठी घटे? ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, ग्रीन एंड येलो रीजन ऑफ लाइट, ब्लू एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट ना वायलेट एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट? उत्तर जो कोन? ऑप्शन नंबर ए ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर, एड्स वायरस हैज डैश। एड्स वायरस कौन छी? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए? एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ए ब्रेथ टेस्ट used by traffic police to check drunken driving uses dash। जो मद्यपान करी गाड़ी चलाना करिया पई ट्रैफिक पुलिस द्वारा गोटे व्यवहृत एक श्वास परीक्षा होइते हना जो पार्टी रे फुंकी हो जानछ ना नहीं? कौन यूज करथांती? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, टर्मेरिकन फिल्टर पेपर ना सिलिका जेल कोटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट? उत्तर हे जो कोन? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड जतरे व्यवहार होइते। बुझी होची? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, एंग्लो-नुबियन इज ए ब्रीड ऑफ डैश। एंग्लो-नुबियन इज ए ब्रीड ऑफ डैश, sheep, goat, poultry ना cattle? उत्तर हे जो कोन? ऑप्शन नंबर बी, goat। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विथ जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। कहला केउ प्रकार माटी को फसल पई उपयुक्त करिया पई जिप्सम सहित विशोधन करा जाय? केउ प्रकार माटी को फसल पई
उपयुक्त करिया पई बा उपयोगी करिया पई जिप्सम सहित विशोधन करा जाय अल्कालाइन एसिडिक वाटरलॉग ना सॉइल विथ एक्सेसिव क्ले कंटेंट उतरे जो कोन ऑप्शन नंबर ए अल्कालाइन नेक्स्ट बा टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय डैश वायरस बैक्टीरिया फंगस ना एलर्जी टाइफॉइड फीवर टा कहा द्वारा व्यापित है ना टाइफॉइड फीवर टा बैक्टीरिया द्वारा व्यापित है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टाइफॉइड बैक्टीरिया कहा द्वारा व्यापित है ना बैक्टीरिया द्वारा व्यापित है बुझी पाछो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जल्दी जल्दी पिला माने ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जा पर सब सब्जेक्ट रो प्रश्न पत्र ए चैनल ले पाई परिबो टोटल एग्जाम टिल एग्जाम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रे किछि आवश्यक नाही जदी एई तो क्वेश्चन में आराम से पढुछो रेगुलरली क्लास कंप्लीट करूछो तुम आराम से रखि पारियो भलो मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट के ए बी ए बी ना ओ उत्तर जो कोन ए बी हे जीवो करेक्ट आंसर बुझी पारुछ माने सर्वजन जाउ कोंदी सर्वजनीन ग्रहिता समस्त को धरो नेई परिबो सर्वजन दाता के ना ओ बुझो समस्त को देई परिबो जेउ ब्लड ग्रुप समस्त को दबो ओ समस्त को आनी परिबो ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड डैश बैसिलस स्प्रिलम कोकोस ना कोमा कहला रॉड शेप बैक्टीरिया रॉड आकृतिर जीवाणु को कोन कहै छै बैसिलस स्पाइरिलम कोकोस ना कोमा उत्तर जो कोन बैसिलस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा तो एनिमल व्हिच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडियन हैपेंस टू बी डैश ना भारत रे संप्रति विलुप्त होइते प्राणी की विलुप्त होइते प्राणी गोल्डन कैट चित्ता ओलिओप ना राइनोसेरस राइनोसेरस माने गंडा गंडा जाउ कोंती किए उत्तर जो कोन चित्ता all the progeny obtained from a single plant by vegetative propagation are called dash उद्भिद प्रजनन द्वारा गोटिए उद्भिद प्राप्त समस्त वंश को उद्भिद प्रजनन द्वारा गोटिए उद्भिद प्राप्त समस्त वंश को कोन कहबा क्लोन प्योर लाइन इंडिड लाइन ना पेडिग्री लाइन उत्तर जो कोन ऑप्शन नंबर ए क्लोन्स बोली कहबा नेक्स्ट बा व्हाट इज स्पंज स्पंज कोन ए फंगस ए फॉसिल ए प्लांट एन एनिमल उत्तर जो कोन ऑप्शन नंबर डी एन एनिमल स्पंज गोटे कोन एनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ ए कपल having blood groups A and B respectively कहला which of the following blood group एमानक मधुर केउ ब्लड ग्रुप टा मे बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन ऑफ ए कपल having blood groups A and B respectively A रे थिबो B रे थिबो A and B only AB and AB AB and O ना AB only AB only उत्तर जो कोन AB and O A B AB and O clear next question कहूची which of the following disease is caused by a virus एमानक मध्यरु केउ डिजीज टा भाइरस द्वारा व्यापित है एमानक मध्यरु केउ डिजीज टा भाइरस द्वारा व्यापित है पोलियोमाइलिटिस मलेरिया whooping cough ना रिंगवर्म को जल्दी आंसर को तो भाइरस द्वारा होइते उत्तर जो कोन पोलियो माइलेटिस which of the following is known as vitamin B1 एमानक मध्यरु विटामिन B1 की रेटिनॉल थियामिन रिबोफ्लाविन ना ascorbic acid उत्तर जो कोन थियामाइन which of the following is true एमानक मध्यरु केउना ठीक अटे DNA is the genetic material in most of the organism अधिकांश जीव रे DNA होची जेनेटिक सामग्री ना RNA is the genetic material in most virus and bacteria ना DNA is the genetic material in all the virus ना RNA is the genetic material in all the virus उत्तर जो कोन
DNA is the genetic material most of the organism. अनेक अंश ऑर्गेनिज्म रे DNA टा होची जेनेटिक मटेरियल होते. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट डैश एंटीजेन्स एंटीबॉडीज हार्मोन्स ना इंटरफेरेंस. उत्तर जो ऑप्शन नंबर है एंटीजेन्स. Where is the Botanical Survey of India headquarter? Botanical Survey रो मुख्य कार्यालय केउंठ अवस्थित? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता ना दिल्ली? उत्तर जो कोलकाता. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु among us the following was awarded Nobel Prize for path breaking contribution to develop treatment against Parkinson disease. बा कहूची कि पार्किंसन रोग विरुद्ध चिकित्सा विकास पाई अद्भुत अवदान पाई काहाकू नोबेल पुरस्कार प्रदान करा जायतिला. काहाकू? अरविंद कार्लेसन, वाल्टर कोन, रॉबर्ट बिल लाफ्लिन ना फारिन मुर्दार? दोज कोन अरविंद कार्लसन. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन? निम्नलिखित खाद्य पदार्थ गुड़िक मध्यरु केउंटी आयरन ने भरपूर अछि? राइस, एप्पल, पल्सेस ना ऑरेंज? उत्तर जो कोन एप्पल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स? कोलेरा जर्म्स को बा कोलेरा बीजाणु को की आविष्कार करथिले? रॉबर्ट कोच, रेने लानेक, ड्रेसर ना हांसेन? उत्तर जो कोन रॉबर्ट कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा स्वेटर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ डैश? 5 कैलोरी, 10 कैलोरीज, 100 कैलोरीज एंड 0 कैलोरीज? उत्तर 0 कैलोरीज. The element which is the most abundant in the human body की अछि? ऑक्सीजन. क्लियर? एते थिला हमर किछि इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र. आशा करूची आपण मानकु ए वीडियोटी भल लागिथिबो. जदि आपण मानकु ए वीडियोटी भल लागिछि निश्चित भाबरे वीडियोटी को लाइक करो, चैनल को शेयर करो एवं संग मानक सहित सब्सक्राइब मध्ये करिनियो. नेक्स्ट क्लास रे आउरी मध्ये क्वेश्चन डिस्कशन करबा. से पर्यंत टिल देन टेक केयर. बाय बाय.